কমসে কম একদিন আগত ক'ব লাগিছিলে আমাৰ ইমান টকাৰ বস্তু চাওক এক হাণ্ডি বিৰিয়ানী আছে ইয়াতে আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ আজি 4,500 টকা বস্তু আনিছোঁ কোনে দিব 4,500 টকা আমাৰ 4,500 টকাটো কোনে দিব এই বস্তুটো আমি পেলাই দিম এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এতিয়া বস্তু পেলনি যাব আৰু ষ্টাফক আমি কেনেকৈ চলাম मालिकों के दिन रेस्टोरेंट बिजनेस है हम लोग को तो कपड़े की दुकान नहीं है ना कि अंदर कर दिया और सुबह लगा दिया खाना एक बार बन गया वी हैव टू थ्रो इट आउट वेस्टेज ऑफ मनी हम लोग का पैसा खराब होगा তেওঁলোকে এতিয়া 2-3 হাজাৰ টকাৰ এইবিলাক বস্তু আনিলে 1 টকা নাপালে লছ হ'ল এতিয়া ঘৰৰ পৰা গ'ল কি লাভ হ'ব এতিয়া हर बंदे का नुकसान करी जा रही है 2 साल से 1.5 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए খাব নাপাই মৰিব লাগিব আৰু কি হ'ব সেইটোৱে হ'ব এক বছৰটো খালোৱে আমাৰ আৰু ক'ত খাবলৈ আছে খাবলৈ আমাৰ আছে জানো হঠাৎ এক সিদ্ধান্ত 6 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ কোভিড বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে বহু লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আজি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে এক সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰিছে যে 6 বজাৰ লগে লগে বজাৰ আৰু দোকানসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে ইয়াকে লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পদপথৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম 6 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে ক্ষুদ্ৰ আপুনি এগৰাকী ব্যৱসায়ী কি ক'ব সেইটো কাৰণতে আমাৰ বহুত বেয়া অৱস্থা আৰু এইটো আপোনালোকে যিটো লকডাউন যোৱাবাৰ লকডাউন হৈছে তাতকৈ এইবাৰ বেছি ভয়ানক লকডাউন হ'ব কাৰণ আগতে মানুহে ডোনেশ্যন দিছিল গাঁৱে ভূঞে যায় চহৰে নগৰে ডোনেশ্যন দিছিল কিন্তু এইবাৰতো কোনো ডোনেশ্যন নাই আৰু যোৱা লকডাউনৰ পিছতে আমাৰ এই গেটটো ষ্টেচনৰ গেটটো খুলি দিছিল ইলেকশ্যনৰ আগত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ষ্টেচনৰ গেটটো বন্ধ কৰি দিছে আমাৰ বজাৰ পাতি খুবেই বেয়া তাতে আকৌ লকডাউন হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া তাতে যদি আমি ইয়াতে যদি উপাৰ্জন কৰি খাব নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে মোটামুটি আমাক খৰাকি দিব লাগে আৰু কোন কোন আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত আছে মা আছে মোৰ দেউতা আছে আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে সকলোৱে মানে এইটো উপাৰ্জনেৰে আমি চলি আছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা মোটামুটি বেয়া অৱস্থা বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ আৰু আজি সন্ধিয়া লকডাউন দিছে অহাকালি হয়তো দিনটো হৈ যাব পাৰে কোনো গেৰাণ্টি নাই লকডাউন দিয়া নাই আচলতে কোভিডক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে 6 বজাৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মানিব লাগিব সেইটো এটা মানিব লাগিব সেইটো এটা সঁচা কথা কাৰণ কৰোণা নাথাকিলে আৰু লকডাউন দিবনে আৰু সেইটো এটা কথা আপোনাৰ মতে কি কয় কৰোণা আছে নে নাই কৰোণা আছে কিন্তু এইটো চাই চিতি চলিবও লাগে নচলাও নহয় কিন্তু কৰোণা যিহেতু লকডাউন দিয়া হৈছে লকডাউন দিলে মোটামুটি চৰকাৰে কমচে কম গৰীব মানুহখিনিক চাই জানো আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টি অৱশ্যে অতি পয়া লগা অৱস্থা লকডাউনৰ সময়ত ইয়াতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো যিকোনো মানুহে ডোনেশ্যন দিয়ে যিকোনো মানুহে প্ৰাইভেট ছ'চাইটিৰ পৰা অন্য দলৰ পৰা গৰীব মানুহখিনি মানে গুৱাহাটীত চলি যায় কিন্তু গাঁৱৰ ফালে অতি পয়া লগা অৱস্থা কমসে কম একদিন আগত ক'ব লাগিছিলে আমাৰ ইমান টকাৰ বস্তু চাওক এক হাণ্ডি বিৰিয়ানী আছে ইয়াতে আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ আজি 4,500 টকা বস্তু আনিছোঁ কোনে দিব 4,500 টকা আমাৰ 4,500 টকাটো কোনে দিব এই বস্তুটো আমি পেলাই দিম এতিয়া কি হ'ব একদিন আগত ক'লে আমি বস্তুটো কমসে কম বাচিলে না পইচাটো বাচিলে আমি একমাহ খাব পাৰিলোঁ নে এতিয়া আমি কি কৰিম চৰকাৰৰ তাতে এইটো আমাৰ দাবী আমি কি কৰিম এতিয়া আৰু কি ক'ম কওক হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত লৈছে যদিও আপোনালোকে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্তক আপোনালোকে আদৰণি জনাইছে নে নাই আদৰণি জনালোঁ নে কালি ক'লে আমি খুব আদৰণি জনালোঁ নে আজি কৈ আমাক মানে আমাৰ পেটত লাত মাৰি দিছে লাগিছে এনেকৈ 4,500 টকা বস্তু আজি পেলাব লাগিব এনে বহুত দুখী আছোঁ আমি আজি মতলব ভিতৰৰ পৰা কান্দা ওলাই আছে লেকিন কান্দিব নোৱাৰোঁ ল'ৰা মানুহ কান্দিব নাপায় আমাৰ ঘৰৰ মানুহ কৈছিল আগত এইটো কাৰণে ভিতৰৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা ওলাই আছে চকুৰ পানীটো ভিতৰৰ মানুহ কান্দিব নোৱাৰে কাৰণে নাকান্দো আছোঁ কষ্ট কৰি জীয়াই বন্ধ দিছে এতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব আচলতে দোকান কি হ'ব অসুবিধা হৈ আছে আৰু অসুবিধা দোকানদাৰী খৰান্তে অসুবিধা কওক আপুনি কওক খাব নাপাই মৰিব লাগিব আৰু কি হ'ব সেইটোৱে হ'ব এক বছৰটো খালোৱে আমাৰ আৰু ক'ত খাবলৈ আছে খাবলৈ আমাৰ আছে জানো চৰকাৰে এতিয়া কৰোণা হৈছে বুলি আমাক
গৰীব মানুহখিনিক এটা সহায় কৰিও দিব লাগে, সেইখিনি কৰি দিলে ভাল। যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকতো আছে, সিহঁতৰতো আৰু টেনশ্যন নাই। আমাৰ সৰু মানুহবিলাকৰ কি হ'ব? সৰু মানুহখিনিৰ কাৰণে চৰকাৰে একবাৰ ভাবক। বন্ধ কৰি দিছে, ঠিক আছে, বন্ধ মানিব লাগিব, নামানিলে পুলিচে মাৰিব, সেইটোতো হয়। কিন্তু আমি খাম কি? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি খাব? ক'ৰ পৰা খুৱাম? সেইটো এটা কথা আছে নহয়। আমাৰ অৱস্থাবিলাক কেনেকুৱা হৈছে সেইটোতো কথা আছে নহয়। बताना चाहिए था, रेस्टोरेंट बिजनेस है, हम लोग को तो कपड़े की दुकान नहीं है ना कि अंदर कर दिया और सुबह लगा दिया। खाना एक बार बन गया, वी हैव टू थ्रो इट आउट, वेस्टेज ऑफ मनी, हम लोग का सब पैसा खराब होगा, स्टाफ के पैसे हैं। और प्लस इन्होंने मेंशन भी नहीं किया रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस का कि वो बंद करना है कि स्टार्ट करना है, एसओपी में जो आया है। सरदार जी आप क्या बताएंगे? सर सेम है सर, हम लोग का सबका खर्चा लगा हुआ, पूरा खर्चा अभी रात में से सेल होना, रात में खाना खाएगा आदमी लोग, तो सारा पैसा हम लोग का बेकार हो गया अभी। तो कितने का लॉस हो अभी? कम से कम नहीं तो 30,000 का लॉस है, कम से कम 30,000 का लॉस है। सारा खाना बेबी फेंकना पड़ेगा, सुबह में तो खाना खिलाएंगे नहीं, बीमार हो जाएगा आदमी लोग सब। अभी सरकार को आपको क्या कहना है? सरकार तो आंधी हुई है, सरकार को क्या कहना? यहाँ का लोकल सरकार अभी है नहीं, गवर्नर रूल है, गवर्नर को चाहिए इस सबको देख के करने के लिए। यहाँ तो अभी सरकार है नहीं ना, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसके बाद सरकार आएगी नहीं यहाँ। तो कोविड को लेकर आपको क्या कहना है? नहीं कोविड है, हम लोग मानते हैं कोविड है, उसको लोग जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो मास्क होना चाहिए, ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है, हम मानते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये नुकसान होना जरूरी नहीं है, हर बंदे का नुकसान करी जा रही है। 2 साल से 1.5 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए। क्या सरदार जी आप क्या बताएंगे? क्या बताना है, बात उठी है, क्या करेगा? हम तो खुद इलेक्शन टाइम कोविड नहीं था, इलेक्शन के टाइम कोई 4 दिन इलेक्शन हुआ, अभी कोविड शुरू हो गया, जब उस टाइम तो लाइन में लग के बाहर कर बुला रहा है आदमी लोग सबको। तो सरकार के ये फैसला को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को डेढ़ टाइम तो देना चाहिए, रेस्टोरेंट में लगा सबका मटीरियल, रॉ मटीरियल वगैरह सब रखा होता है, 1 घंटा टाइम नहीं दिया। अभी 2-3 बजे नोटिफिकेशन का 6 बजे बंद करो, अभी क्या करेगा उसको? मटीरियल को क्या करेगा, रॉ मटीरियल को? बताइए, आप कुछ बता रहे थे। कम से कम 1 दिन का टाइम तो देना चाहिए, 6 घंटा भी टाइम दिए, 12 बजे मीटिंग खत्म हुआ, जो 6 बजे बंद कर दिया, ये क्या टाइम हुआ? कम से कम 1 दिन सुबह में हम लोग मार्केटिंग किया, मीट लाया, चिकन लाया, मच्छी लाया, सब लाया हम लोग का सब सामान खराब हो रहा अभी। कम से कम 6 घंटा टाइम है। बताइए। शॉप लिखा है, बार रेस्टोरेंट ढाबा तो लिखा नहीं है इसमें, खाली शॉप लिखा है। হঠাৎ বন্ধ নিৰ্দেশ দিছে, আপোনালোকে কি ক'ব? ना 2,000 लॉस हो जाए मोर लगे, 2,000 लॉस हुआ मेरा। कौन देगा ये पैसा? कौन है, क्या बोलेंगे हम? सरकार बोला ही नहीं हम लोग को पहले से, आज लोग को मालूम चला हम लोग को, पहले बोलना चाहिए, एक दिन पहले बोलना चाहिए। দাদা কওক কি ক'ব? কালি যোৱাকালিয়ে ক'ব লাগিছিলে, আজি যদি এনেকৈ বন্ধ দিয়ে, তেওঁলোকে এতিয়া 2-3 হাজাৰ টকাৰ এইবিলাক বস্তু আনিলে 1 টকাও নাপালে, লছ হ'ল, এতিয়া ঘৰৰ পৰা গ'ল, কি লাভ হ'ব এতিয়া? কালিয়ে যদি ক'লে হয় তেওঁলোকে নানিলে, আজি বিক্ৰীয়ে নকৰিলে হয়। 6টা বজাত বন্ধ বুলি ক'লে, অকস্মাতে পটককৈ বন্ধ দি দিলে, কি কৰিব এতিয়া? ক'ৰ পৰা যাব? ঘৰৰ পৰা যাব? এনেই এইবিলাক হাজিৰা কৰি কিবা কৰি মিলাই খোৱা মানুহ, ইয়াতে যদি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় কেনেকৈ হ'ব এতিয়া? দাদা কি ক'ব? আপুনি কি ক'ব? কি ক'ব? आप क्या बोलिएगा? संक्रमण से बचना चाहिए, हर नागरिक का दायित्व है, केवल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है ऐसी स्थिति नहीं है। पब्लिक जनता जागरूक होगी तभी इससे बच सकेंगे, इतना ही कहूँगा। सरकार जो बंदी दिए 6 बजे से बंदी दिए सरकार, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? करना चाहिए और दिन भर यदि इसका नियम का पालन करें, मास्क वगैरह लगा के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैदरिंग हो जाती है तो उससे संक्रमण फैलता है और इसको रोकना चाहिए। क्या बताना है, बात उठी है, क्या करेगा? हम तो खुद इलेक्शन टाइम कोविड नहीं था, इलेक्शन के टाइम कोई 4 दिन इलेक्शन हुआ, अभी कोविड शुरू हो गया, जब उस टाइम तो लाइन में लग के बाहर कर बुला रहा है आदमी लोग सबको। तो सरकार के ये फैसला को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को डेढ़ टाइम तो देना चाहिए, रेस्टोरेंट में लगा सबका मटीरियल, रॉ मटीरियल वगैरह सब रखा होता है, 1 घंटा टाइम नहीं दिया। अभी 2-3 बजे नोटिफिकेशन का 6 बजे बंद करो, अभी क्या करेगा उसको? मटीरियल को क्या करेगा, रॉ मटीरियल को? बताइए, आप कुछ बता रहे थे। कम से कम 1 दिन का टाइम तो देना चाहिए, 6 घंटा भी टाइम दिए, 12 बजे मीटिंग खत्म हुआ, जो 6 बजे बंद कर दिया, ये क्या टाइम हुआ? कम से कम 1 दिन सुबह में हम लोग मार्केटिंग किया, मीट लाया, चिकन लाया, मच्छी लाया, सब लाया हम लोग का सब सामान खराब हो रहा अभी। कम से कम 6 घंटा टाइम है। बताइए। शॉप लिखा है, बार रेस्टोरेंट ढाबा तो लिखा नहीं है इसमें, खाली शॉप लिखा है। बताइए। एसओपी में क्लियर नहीं है कि रेस्टोरेंट बंद करना है या क्लोज। बताइए। एसओपी में क्लियर नहीं है कि स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स को खोल कर रखना है या बंद करना है, डिलीवरी है या टेक अवे है, दिस थिंग्स आर नॉट क्लियर इन द एसओपी, तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। কিন্তু আমাৰ এতিয়া বস্তু পেলনি যাব আৰু ষ্টাফক আমি কেনেকৈ চলাম, মালিকক কেনেকৈ দিম, আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ। তাৰপৰা আমি কি কৰিম এতিয়া? কিমান লছ হৈছে এতিয়া? আমাৰ বহুত লোকচান হৈছে, বহুত বস্তু পেলনি যাব এতিয়া।
চব্জি পেলনি যাব, ডাল তৰকা পেলনি, চিকেন মটন চব পেলনি যাব। কি ক'ব আপুনি, কি ক'ব দাদা? এইটো লছ হৈছে, কি ক'ব, লছটো বহুত হৈছে। গেটখন বন্ধ হ'লে আৰু লোকচান হৈছে আমাৰ। গোটেই ইয়াত ভিক্ষাৰীৰ পৰা ধনী মানুহলৈকে লোকচান হৈছে। চৰকাৰে যিখিনি ক'ভিডৰ কাৰণে ষ্টেপ লৈছে আমি বিশেষকৈ খুব ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান চিন্তা কৰিব লাগিছিল। এদিন যদি আমি সময় পালোঁ হয়, গোটেইখিনি মিলাব পাৰিলোঁ হয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ আজি বহুতখিনি খাদ্য বস্তুৰ লষ্ট হৈছে, সেইখিনি আৰু। কি পদপথৰ ব্যৱসায়ী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ চৰকাৰে হঠাৎ 6 বজাৰ লগে লগে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট সকলো বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে। পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে কি কয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। চৰকাৰে হঠাৎ বন্ধ দিছে, 6 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব লাগে, কি ক'ব? ये तो अचानक बंद हो गया, हम लोग को मालूम ही नहीं था से बंद होगा। हम लोग सामान रेडी करके आया है, हम लोग को कुछ पता ही नहीं। अभी सब सामान जो कच्चा सामान सब है, वो सामान सब है, सब खराब हो जाएगा अभी। अब इसमें क्या बोलेगा, सरकार को एक दिन बाद देना चाहिए लॉकडाउन। अभी हम लोग को मालूम ही नहीं था कि बंद होगा या नहीं होगा। एक दिन पहले बोलना चाहिए कि बंद होगा या नहीं होगा। अचानक सब सामान सब खराब हो जाएगा, जो भी सामान सब है।